Salam alaikum la famille. Mali kono, Mali kokan, ambe bela jelen foka, be wali nyumando. Ana balmake be nyoron fe ras balayra du l'homme tranquille depuis Paris. Tiens ka fo baraka ke jamana ka jo. Horo nya wolma fo fembe fo janfa ambe nyoron bolo. Ne balma video fitini woleli tiara mo chamay wole ko balayra ami famu otmaite sogel fe tuguni wa ite asmi fe tuguni wa adonata borata bebe kitafo mambe duwa kuye alaka hino la kudaro sumaya uyanko kitumna alaka noya ne ya foya sogel comment s'appelle Assimi Koïta Imam Duko Ambela Jelen famille kelen de quoi c'est la famille Assimi Sogel be fanga mina Diko de a keleke cela veut dire que Diko e kele minke ou sigilembo au suma de là avec comme ni bara tiana Assimi bolo a tiana Diko de bolo Diko de toro be fo ni bara tiana Sogel bolo on de toro be fo on muni e keleke pour que kaibeka boy ni bara ni ala na klasona Ambela Jelen kelendi mo munu be woleli la balayra ye Sogel bla ye nim bla o ma famu e wa utena famu fana et puis au sago fana te ke quoi Sogel on ba deme fo lahara Assimi on ba deme fo lahara mais oye bara minkene ka choroba la o de ma benema be sega kan oye bara minkene fala o de ma benema anga ke pasam sa anga ke ne fa akane wole kwa mago benela kwa ni ne be fe ka sigi ka kuma kwa mago bena kwa be fe ka fendo fonye ne kon fa man ko non ko ne ti la mene ka baraka cha mfa abe dimiwa wol mate dimi parce que ne reka kelebe nindo no fe quoi anga ke diko ka mutarwanta aka bubu siseta aka tari makoronta meni diko ko kwa mago be Assimi nunu na kwa be fe ka kuma u fe o tumanga diko reswadi o de ne ka kelei o filila o yoro la et puis a bara fana manya o de ne ka kelei ya famu no tunye diko bismillah femi ba kuna kanche na ya fu uye ni malikodo salam ni malikote o tu me se ka blasra parce que o fo do chorobado a ne fa iye mutarwanta o make ansagwe ambe fe ikani mbara ikani nto ombolo ni mbetu me famio e me choroba ka wole kwa mago baula ama ka wole jabi ayret la tun ko be déplacer ama so aka déplacer il y a quelque chose o de ne toro quoi mo munu bolo ko ne be Sogel kele ne te Sogel kele nte Assimi kele ne horondende mo o fle bara mina na chena ne fa de toro be fo o be bara mina na chena ne fa de toro be fo parce que ale de nin kele nke e wa le be fe akanya di on be fe bara nkanya o bolo de o ka mo o lame chokorobado aya fo ko kuma ba bolo ka fo Assimi kuma ba bolo ka fo Sogel o manga sira bare anye ko o tumanga bla una ka nyogonye femi mba kuna kancha gafo na teke faso ma here o dalu bubolo na beke faso ma here o dalu fona pe mais pourquoi o te fait onu choloba ka sigi ka kuma o de dabalia benela quoi o de ne toro quoi pourquoi pas o te fait onu diko ka sigi ka kuma c'est là que tu me fait mal pourquoi la question est là mais na ma so onu choloba ka sigi ka kuma fanga mimba o bulo fa den todo de et puis na mba soani chokoloba ka sigi ka kuma fanga mimba bolo ne nyata laban chokolade parce que ambela jelembe laban ka okobla aye nyogon famu ambeka here bodela aye ke kelenye ambeka here bodela aye chokoloba lame ambeka here bodela ne koni bode fede ne be Assimi fe barakela do be Sogel fe barakela do ya famia bala diko mi fle nenta labla moshe nte diko labla chesie diko be bonya mali kono de jago ya na be fe ka kuma mo mi fe aya sigi ka kuma c'est pas la fin du monde sala njalunga foli be tanti zanet ka bela jelenfo mo chama ne re wole bala rami famude ebe ka dofo ne ma dofo Sogel made ne ma dofo Assimi ma e wa nebe nunu deme fo saya parce que onye maraka den alalaude ante mo sika nyuma tiende mais oye minke choro bala ode ma be e fa ke e wole comme fe ka kuma e fe hani fa kra fa kolonye hani fa kra molangolonye il fa ko kasa mago bila me fe ka kuma do fuye e kati jo fa ma ko non kontika kuma nyogo ya fe mais ça fait très mal oye bara minke baraketa te
o ye bara min kɛ o de ma bɛn u ka segin ka wuli ka se cɛkɔrɔba ma ne bɛ min f'u ye dɛ u ka cɛkɔrɔba wele u ka rendez-vous ta ni cɛkɔrɔba ye u ka taa cɛkɔrɔba ka so kuma min b'a fɛ ka f'u ye a k'a f'u ye u ka ɲɔgɔn minɛ sinon n'u yɛrɛ dama fara farala a man ɲi dɛ ni kogo pɛrɛnna basa bɛ don dɛ bilahi n'o ye cɛkɔrɔba janfa nin cogo la ka cɛkɔrɔba kɛ kɛrɛfɛden ye nin cogo la baara tɛ ɲɛ u bolo dɛ mɔgɔ min don ala mɔgɔ don mɔgɔ min don faso kanu b'a la mɔgɔ min don ale de ye nin kɛlɛ in kɛ sinon Diko ye Mugutari ta a y'o kuma yɛrɛ fɔ a ka émission na o ma diya ne ye o Diko y'a fɔ k'ale ye Mugutari ta o ma diya ne ye i y'a faamuya b'a la a ye bubu ninnu ta mais ça arrive aw tun bɛ se ka Diko reçoit dɔrɔn an fa kuma jumɛn b'i bolo k'a fɔ an ye Diko b'a fɔ a nana nin de la a ye number 1 ta walima a ye karisa ta a ye karisa ta aw tun bɛ se k'a fɔ cɛkɔrɔba bi min bila mɔgɔ di la an yɛrɛ bɛ fɛ ka an sansi tante nin sen i ye Mugutari di an ma i ye karisa di an ma olu ma kɛ jamana kɔnɔdenw sago ye an yɛrɛ b'a lajɛ ka baara kɛ nin cogo la ka cɛkɔrɔba lamɛn ça veut dire k'a tun bɛ diya ye quoi a tun bɛ diya ye mais cɛkɔrɔba ko k'a mago bɛ aw la aw ko ko non o tuma mun de bɛ yen mun de bɛ yen n'aw ni cɛkɔrɔba tɛ fɛ ka sigi ka kuma mun de bɛ yen n'aw tɛ fɛ cɛkɔrɔba ka gɛrɛ aw la walahi aw bɛ suma min na cɛkɔrɔba t'a don dɛ wa mɔgɔ fɛn fɛn filɛ fanga in na a bɛɛ y'i diya ye mɔgɔ sama ka na a bɛɛ y'i kɛrɛfɛ mɔgɔ sama ka na fanga in na mɔgɔ dɔw bɛ fanga in na hali o tɔgɔ sɛbɛnnen o t'a dɔn mun de y'o kɛ teriya i y'a faamuya b'a la ani dɔw sunkuru dɔgɔnin comme ça balimaya mɔgɔ dɔw bɛ fanga in kɔnɔ bi ils sont même pas mérite anw minnu y'an yɛrɛ faga yan ka ko sugu bɛɛ kɛ anw tɔgɔ tɛ foyi la anw ye kɛlɛ kɛ wa an ma foyi kɛ mais cɛkɔrɔba ye yɔrɔ min fɔ dɛ parce que mɔgɔ bɛ ka taa analyse kɛ dɛ Diko kan ka to so kɔnɔ dɛ Diko man ka kuma tuguni dɛ a ye nin di dɛ non fɛn min ye Diko tɔɔrɔ n bɛna o de f'u ye handicapé o tun man ka ban ka Diko reçoit n'o tun ye Diko reçoit o yɛrɛ de la o tun bɛna fɛrɛ Diko ma o tun bɛna ŋaniya dɔn o tun bɛna dɔn hakilina min b'u la o la ni Diko ko k'a bɛ bɔ ka kuma bila o tun bɛ se k'a minɛ Diko ye anw ye nin don a ye nin de fɔ anw ye a ye nin mais aw ma cɛkɔrɔba lamɛn foyi fɛn min b'a kɔnɔ aw b'o dɔn wa fɛn min bɛ cɛkɔrɔba kɔnɔ k'a fɔ aw ye aw bɛ se k'o dɔn wa c'est là qui me fait mal nin de ye ne tɔɔrɔ quoi nin tun man ka kɛ cogo si nin de ye ne tɔɔrɔ o tun man ka ça veut dire que u ka segin ka taa cɛkɔrɔba wele u ka segin ka taa cɛkɔrɔba ka so fɛn min b'a bolo u k'a fɔ a ye n'u m'a fɔ a ye n'an bɔra nin sa a tɛ bɛn dɛ n'an bɔra nin sa a tɛ bɛn dɛ walahi n ye n kali ala la u ka cɛkɔrɔba wele fɛn min b'a bolo a k'a fɔ n'u ma cɛkɔrɔba wele n'an bɔra nin sa an bɛ tɛmɛ n'u ye dɛ cɛkɔrɔba ma kɛlɛ foyi kɛ n'ala ma barika don a la cɛkɔrɔba ma wuli ka jɔ foyi kɛ n'ala ma barika don a la n'aw ni nin cɛkɔrɔba in farala nin cogo la ka kɛlɛ nin cogo la bilahi jugu bɛ fɛrɛ aw ma an dun tɛ fɛ Mali ka ci bi an dun tɛ fɛ Mali bɛ cogo min na bi an ka fara fara et puis tiɲɛ b'a bolo cɛkɔrɔba k'a ka kɛlɛ kɛ ka bɔ kisɛ kɔrɔ ka bɔ san kɔrɔ ka bɔ fɛn bɛɛ kɔrɔ aw kana mɔgɔw ka kɛlɛ nanama sumalen ta ko aw tɛ fɛ k'o tigi ye tuguni mais ça me fait mal ça me fait très mal lagalagatɔ minnu bɛ kuma la non imami man ka kuma a donna ta bɔ mais est ce que ni nin kɛra e fa la a bɛ bɛn e ma wa ni nin kɛra e fa la a bɛ bɛn e ma wa a m'a fɔ k'a bɛ mɔgɔ sigi présidenya la a m'a fɔ k'a bɛ fanga minɛ a m'a fɔ k'a bɛ kɛ ministre ye a m'a fɔ k'a bɛ kɛ député ye n bɛ fɛ k'an hakilinata fɔ aw ye il est où le problème o tɛ kɛlɛ ko ye mais pourquoi o tɛ fɛ u ka ɲɔgɔn ye pourquoi o tɛ fɛ cɛkɔrɔba ka kuma ne ma se k'o de faamu quoi o yɛrɛ de bɛ ka ne tɔɔrɔ quoi ça me fait très mal ni ne ye kafiriw ye bi Diko bɛ na Mali ci Diko bɛ na nin kɛ non mais ni ne bilakoro fara saba dɔw sigilen y'u ka mobili kɔnɔ an mana Bacili ninnu kɔgɔni ninnu ani taximani fatɔ ninnu ne bɛ sa de quoi taximani fatɔ i ye Asimi fa neni k'a ba neni mɔgɔ si tɛ fanga la i ma min neni ka tila ka video kɛ dabila pewu kalo saba mɔgɔ si tɛ yɔrɔ dɔn non ko est ce que danbe bɛ aw la wa danbe bɛ aw la don min na cɛkɔrɔba bɛ bɔ k'aw sago kɛ o don an b'a fɔ ko jamana cila don dɛ don min na aw tun bɛ fɛ i bɛ k'a ka bɔ yen cɛ kɛlɛ min bɔra k'i disi gosi i bɛ k'a la k'a ɲɔnti ka bɔ yen o don an b'a fɔ k'a ye ATT bɔ yen k'a kana i bɛ k'a bɔ yen o don o ma fɔ dɛ o don cɛ si ma bɔ
k'a fɔ ko Diko non i ye ATT boy i bɛ ka to yen mɔgɔ si m'o fɔ dɛ mɔgɔ si de m'o fɔ ewa a ye wuli aw ka se cɛkɔrɔba ma fɛn min b'a bolo a k'a fɔ aw ye n'aw ma se cɛkɔrɔba ma an bɛ ɲɔgɔn na dɛ ni ye anw jigintɔ ye ka bɔ terrain kɔnɔ ewa an b'a bɛɛ ɲagami bi n'an ma wuli ka se cɛkɔrɔba ma ni ye anw jigintɔ ye ka bɔ terrain kɔnɔ an b'a bɛɛ nɔɔni n'a bɛ ci a bɛ ci n'a bɛ jɔ a bɛ jɔ parce que a sɛgɛnna de marifa cira a la san y'a gosi i y'a faamuya b'a la a ye tɔɲɔ sugu bɛɛ sɔrɔ nin kɛlɛ in na n'a fɔra ko o mago bɛ aw la k'aw bɛna fɔ non k'aw ni a tɛ fɛ k'a sigi ka kuma aw sigilen bɛ faden to kun na faden to dun na aw sigilen b'o kun na ko aw tɛ fɛ aw ni cɛkɔrɔba ka ɲɔgɔn ye ne tɛ jɛ ni o ye dɛ ne bɛ n ta bilahi an bɛ karamɔgɔ kɔ dɛ sinon ni politisiyɛnw tun an ka sira foyi tɛ politisiyɛn na politisiyɛnw sara u balo la an ka sira foyi t'u la parce que anw tigɛr'u la de mɔgɔ ma Mali ci ni olu tɛ sɔrɔdasiw tun bɛ ka sa 1000 maliyɛnw tun bɛ ka sa 2000 jɔn de y'a kɛlɛ kɛ c'est Imam Diko a mago bɛ aw la ci min b'a bolo o bɛ fɔ aw ye ni Mali jɔ ko don a b'a ta ka baara kɛ n'a ye ni Mali jɔ ko tɛ a b'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye k'a bɛ fɛ ka mɔgɔ wɛrɛ de imposer n'o kɛra an yɛrɛ bɛ bɔ k'an jɔ mais pourquoi aw tɛ fɛ a ka kuma pourquoi aw tɛ fɛ a ka kuma la question est là vraiment moi ça me fait mal quoi depuis Diko ko mais yanni Diko ka kuma yɛrɛ mɔgɔw ko non ko Diko tɛ Asimi fɛ a tɛ Sogɛli fɛ ni fanga in manda ye bon a filɛ nin ye cɛkɔrɔba bɛ fɛ a n'a denw ka sigi ka kuma a k'u bilasira a ka conseil d'u ma ko non k'olu ma se Diko ka conseil ma ɲa bɛ lagatɔ dɔw la faden sago dɔw la Diko man bon ni Mali ye dɛ Diko jɔn olu filɛ place min na jɔn de y'a d'u ma o filɛ place min mais ni ne yɛrɛ n sigi ka miiri quoi ni fili belebeleba yɛrɛ bɛɛ bɛ Diko la quoi ni ne yɛrɛ n sigi ka miiri Diko tun man ka kɛlɛ kɛ dɛ k'a to ninnu bolo quoi bilahi o yɔrɔ fana ni ne ye miiri o yɔrɔ la quoi ça me fait mal cɛkɔrɔba tun man ka kɛlɛ kɛ k'a di ninnu ma k'a bɛ segin ka taa misiri kɔnɔ a yɛrɛ tun kan ka pouvoir ta ka Mali gérer mais quand je vois ka nin kɛlɛba in bɛɛ kɛ ka segin ka taa ninnu bɛ wele wa ninnu mago tun bɛ ka kɛlɛ kɛ olu ye dɔrɔn ninnu tɛ e wele o ninnu mago bɛ jɔyɔrɔ de la a ye cɛkɔrɔba wele aw n'a ka kuma o de ka di an bɛɛ lajɛlen ye an bɛ bɛn de fɛ an bɛ hɛrɛ de fɛ faso in kɔnɔ a y'aw wele aw ka sigi ka kuma fɛn min b'a fɛ a ka fɔ aw ye ni kojugu don a bɛ bɔ ka yira jamana kɔnɔdenw na ni ɲuman don a y'a ta aw ka baara kɛ n'a ye maa si tɛ Mali sanfɛ mais ka ban ka cɛkɔrɔba yɛrɛ sɔrɔ ko an tɛ fɛ k'i ye yɛrɛ tuguni nin tɛ ko ɲuman ye dɛ nin tɛ ko ɲuman ye a ye nin ko dabila i bɛ ka mɔgɔw bɛ aw kan i y'a faamuya b'a la jamana wɛrɛ mɔgɔw bɛ aw kan n'a fɔra ko nin cɛkɔrɔba in fana cɛ ala kana nin kɛ yɛrɛ fɔlɔ ala kana nin kɛ walayi ni Diko k'a b'aw kɛlɛ o y'a ka fanga bannen pewu bilahi n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kalili ma ni Diko ko k'a b'aw kɛlɛ o y'a ka fanga bannen pewu cɛ ti se k'a lajɔ o cɛ tɛ min bɛ se k'a lajɔ o cɛ tɛ min bɛ se k'a lajɔ Bulokento e bulokɛra dangaden Bulokento o cɛ tɛ min bɛ se k'a lajɔ ne bɛ min fɔ Asimi mon ami n terikɛ Asimi ne yɛrɛ ka président Asimi mon premier ministre Sogɛli a ye gɛrɛ cɛkɔrɔba la c'est très important wallahi a ye gɛrɛ cɛkɔrɔba la n'a ko k'a bɛ ko kɛ ko min tɛ hɛrɛ lase faso ma kumada bɛ aw bolo n'a ko k'a bɛ ko kɛ ko min bɛ na ni farafarali ye kumada bɛ aw bolo mais k'a fɔ bi dangaden caman bɛ taa jiwoyo fɛ o mɔgɔ caman de bɛ taa jiwoyo fɛ bi Bulokento voilà mais ça me fait très mal Imam Diko fo saya a ye min kɛ mɔgɔ fama kɛ a ye min kɛ mɔgɔ bama kɛ o filɛ faden to de kunna ni Diko tun tɛ bɔ a t'a bila wa a kan ka da don Maliko la c'est comme ça a kan ka kuma Maliko la ni Diko tun tɛ bɔ a t'a bila ni Diko tun tɛ a tɛ ɲɛnabɔ a bɛɛ tiɲɛna k'u sigilen to yen ka taa cɛkɔrɔba ta a ka bɔ a gɛn
Aw ye poste sur abe million ta par mois abe fem bela jele sur par mois. Et tu ba ko ka be han ni tu ba mago be wala o manga war dama. Han na mago be wala o manga war dama. Han na mago be jora la o manga jora dama. Mambe nyu ronade. Sogel ko kala maiga mon ami. Ay tu ba wole fem mba ko na kancha ka fo suna diminade. On yera fana diminade. Ay tu ba wole fem mba bulo ka fo jamana ko la. Assimi Koïta mon président il be malidon ka conseil la main videoman kirikara nunu kani pousser de o ki bla ko jugo la de videoman tanine na nunu o ka taga fante mo muna dambeto mo muna parce que anga nyamo nunu be vidéo de la main videoman kirikara nunu kana pousser ka bla ko jugo la ay chugoro ba la main heredo atse ka sampere jige auka atse ka mosu kungolo tige atse ka fuike adanyo to ka kuma afa femi be heredo la se façon na ma son oma nga che anyora fana be fara au jugu kan ka bisanta au kama billahi na onye mgo kele nyen kali alala hanni ça veut dire que hanni kalo bi bula be jigi duguma sembe takama ka nyen kali alala kana korbo barka de be awna parce que on donna malikola ni chinyadi nan ko kambe mgo kele hanni kalo de bi tege ko nga cha be jigi duguma sembe takama ka kana korbo de ay chogoroba bunya na ko kabe modi o ma ya foka ute mais aya lame c'est très important aya lame on na fakabo mbe bokuma la tante mbulu mais ni ala na classe na me na vidéo kono choro ba yi on ba ko bi amba ko shini parce que tinya tigidu dambe tigidu ko kera la mali kono ani ayere mo munu ta explication jelen di bema mutarwan ta ma sosoluke mutarwan e wari minda ma yefo ka tinya da kene ka wala ka fo bela jelenye amma ko foy dugo kunu mais na fura u kana mɔgɔw ka kɛlɛ tɔ minɛ kana mɔgɔw ka kɛlɛ tɔ paraseve ko ka tila tuguni k'o bila kɛrɛfɛ k'o kana kuma tuguni o kana da don ko la mais ni nin kɛra mɔgɔ fa la b'i tɔɔrɔ n'a kɛra cɛ o cɛ fa la b'i tɔɔrɔ ewa an bɛ Diko kɔ an bɛ Asimi kɔ an bɛ Sogɛli kɔ mais tiɲɛ kan tɛ parce que aw bɛ ka taa cogo min na nkalon don dɛ aw bɛ ka taa cogo min na nkalon don en tant que n'aw ma kuma cɛkɔrɔba fan bɛ yan dɛ bere kɛnɛ b'an bolo n'aw ma kuma cɛkɔrɔba fan jɔlen bɛ an bɛ fara juguw kan an b'aw kɛlɛ n'an farala juguw kan k'aw kɛlɛ o y'aw ta tiɲɛnen ye dɛ a ye mɔgɔw gɛrɛ aw yɛrɛ la o de tun bɛ n bolo k'a fɔ aw ye Sara Jalo ka foli b'i ye ka bɛɛ lajɛlen fɔ mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ kɛnɛ kɔ cɛ min dusu tɔɔrɔlen don quoi o ye n ka ça veut dire que n ye vidéo kɛ sɔgɔmada in na fana nka ça veut dire que page jugu sago dɔ de bɛ n bolo sa n ka page u y'a barika yɛrɛ de ban n ye vidéo kɛ sɔgɔmada in na ko n b'a a partage dɔrɔn vidéo tununa na pewu mais an bɛ ɲɔgɔn na fini bɔ fo nɛrɛ bɔ cɛkɔrɔba an b'a kɔ bi an b'a kɔ sini fanga min b'a bolo Diko ta don n ye n kali ala la n'aw ko k'a b'a janfa a yɛrɛ wɔsi a sɛgɛnna fɛn min na ko aw b'o kɛ aw kelen ta ye nka cɛ barika tɛ don baara in na dɛ ala ko k'ale tɛ fisunuwale fɛ ala ko k'ale tɛ janfanti fɛ ala ko k'ale tɛ mɔgɔ jugu fɛ haraga mɔgɔ fa mana an ka mɔgɔ fa n'a kɛra mɔgɔ kolon ye walima n'i fa kɛra fɛn o fɛn est ce que mɔgɔ kan ka ban i fa la wa mɔgɔ tɛ ban i fa la i fa parce que mɔgɔ ninnu ye ne wele non mais que c'est pas la peine quoi si je savais je réponds même pas des imbéciles quoi mais mɔgɔw ye n wele ah mi fa mu mais est ce que e fa k'i wele i wolo fa a k'i wele ko karisa n bɛ fɛ an ka sigi an ka kuma e ka fɔ i fa ma ko i n'o tɛ sigi ka kuma a b'i fa tɔɔrɔ de diyagoya ne ka kuma b'o o de kan sinon a tɔ bɛɛ ne mago si t'o la a ye number one ta dɛ nin dira ma dɛ nin ma d'a ma dɛ o n'a tun kan ka kuma de fɛn min b'a kun n'a kan cɛ o ko ça veut dire que o ko mɛn a da quoi ni hɛrɛ don là d'accord ni hɛrɛ tɛ o bɛ se ka kuma da b'u bolo quoi mais c'est des gens qui sont pas intelligents sinon ni yɛrɛ tun y'a solution ɲɛnama de ah papa bon an yɛrɛ bɛ déplacer an bɛ n'i ka so i bɛ fɛ ka mun fɔ an ye aw taara aw b'a lamɛn n'a ko k'aw ka mɔgɔ wɛrɛ ta a b'a fɔ k'an tɛ i ye bubu d'a ma o ma kɛ ɲuman ye i ye comment ça s'appelle number one d'a ma o ma kɛ ɲuman ye e k'i sen bɔ a la ten sa aw ka to ka mugumugu jigin a kan dɔrɔn mugumugu min bɛ yen papa ta don an fa ta don mugumugu min bɛ yen c'est pour mon père mugumugu bɛ jigin a kan dɔɔni dɔɔni a bɛ calmer e mais k'a fɔ ko
aw yɛrɛ ka to mugu la climatiseur kɔnɔ aw yɛrɛ ka fɛn bɛɛ a tɛ passé dɛ bɛɛ bɛ jɔyɔrɔ fɛ bɛɛ bɛ hɛrɛ fɛ a ye Dunga Mayiga a y'a ta baara la a ye Touré ta k'u don baara la c'est comme ça mais k'a fɔ k'aw kelen bɛ to n'a ye i y'a faamuya b'a la dati banniw bɛ sente kɔnɔ mɔgɔ lankolon bɛ yen nɔ k'a kɛ lemuruba ye ka sigi aw kelen da la a tɛ passé dɛ a ye n fa bonya voilà a ye wuli Sogɛli Kokala Mayiga a ye se ne yɛrɛ wolo fa ma mon père national aw ye s'a ma aw n'a ka sigi ka kuma fɛn min b'a bolo a ka fɔ aw ye kɛlɛ ko tɛ foyi foyi a tɛna Sogɛli bɔ minisiriya la a tɛna Asimi gɛn ka bɔ yen foyi kuma dɔrɔn de b'a bolo k'a fɔ aw ye k'aw bilasira a banna mais n'aw ko ko non ko aw tɛ fɛ ka Diko ye tuguni o bɛ digi ne la dɛ ça me fait mal k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye an bɛ ɲɔgɔn bolo Diko fo saya Asimi Koyita fo saya Sogɛli Kokala dɔw ko i tɛ se ka kɛ Diko fɛ ko ka kɛ Asimi fɛ olu ye fɛn dɔnbaliw de ye mɔgɔw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ hakilinaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mais o tɛ diɲɛ wuli ko ye quoi et puis nin ko sugu ninnu yɛrɛ de ka ɲi Diko bɔli min filɛ nin ye o tun bɛna sigi k'a fɔ ba min kɛ nin sa o ma bɔ a dɔgɔ kɔrɔ wa ka bɛɛ wele wa nin bɛɛ hɛrɛ de ye o bilahi nin bɛɛ hɛrɛ de ye a b'a to fana ni ninnu b'u baara kɛ cogo dɔn c'est comme ça ni cɛkɔrɔba bɛ du kɔnɔ n'a bɛ ka kuma denmisɛnninw fɛ nka cɛ u b'u ça veut dire que u b'u jogo changer quoi u b'u jogo changer c'est bien cɛkɔrɔba ye kuma min kɛ sa n ka cɛ a y'u corriger dɔɔni dɛ parce que o b'a sɛbɛ dɔn a y'u corriger dɔɔni o bɛ min kɛ sisan u ka se a ma a ka so kɔnɔ u ka sigi u ka kuma fɛn min b'a kun n'a kan cɛ a k'a fɔ u ye comme ça salam ni mugu ko b'a la a bɛ mugu d'a ma n'a bɛ fɛ Dunga ka ta Dunga bɛ ta o tɛ foyi tiɲɛ Maliko la n'a bɛ fɛ Dunga ka ta a ye Dunga ta n'a mago bɛ mugu la a ye mugu d'a ma a tɛ foyi tiɲɛ Maliko la cɛkɔrɔba dɔ a sɛgɛnna de sinon ni ne yɛrɛ dimina sa n bɛ 20 millions ci a ma dɛ n'a ye n dusu labɔ sa n bɛ 20 millions b'a ci a ma sisan n'a ye n ladimi sa n bɛ 20 millions ci a ma voilà a ye sabali Asimi Koyita Sogɛli Kokala Mayiga voilà ani cɛkɔrɔba ka ɲɔgɔn ye ne yɛrɛ bɛ tila sa n bɛ Sogɛli wele quoi n bɛ tila sa n bɛ Sogɛli wele voilà Sogɛli ka numéro bɛ n bolo n bɛ tila sa fo n'a man ka téléphone ta dɛ sinon n bɛ tila sa n bɛ Sogɛli wele Sogɛli ka numéro bɛ n bolo Asimi kɔni ka numéro tɛ n bolo sinon comment ça s'appelle mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ sente kɔnɔ bɛɛ ka numéro bɛ n bolo Kamara fana ka numéro tɛ n bolo sinon Sogɛli ka numéro bɛ n bolo parce que ni o tun bɛ kuma ka Sogɛli to M5 kɔnɔ n y'a wele siɲɛ 2 voilà n bɛ tila n bɛ Sogɛli wele sisan a ka jija u ka se cɛkɔrɔba ma kuma min b'a fɛ a b'a fɔ c'est tout kɛlɛ ko tɛ foyi n'i ye mɔgɔ bonya ça veut dire que a b'a diya a yɛrɛ bolo quoi n'i ye mɔgɔ consulter cɛ a bɛ c'est bon quoi bonya ka ɲi fɛn bɛɛ la quoi o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'a ka wari ta ka d'a ma walima k'a ka mɔgɔ dɔ bila jɔyɔrɔ la mais a y'a bonya quoi a ye baaraba min kɛ Mali ye c'est tout kɛlɛ ko tɛ voilà papa national an bɛ ɲɔgɔn bolo ala ka Mali basigi ala k'an kan bɛn ala kana jugu ntanya mais ala kana jugu se an na daba non ko Mali jeunesse barika bannen de quoi o filɛ nin ye Diko ko tan depuis kunu Diko ko tan Asimi ko tan Francis Sɔrasiw donna Gao Francis Sɔrasiw Burkinabéw y'u kɛlɛ ko tɛ don Burkinabéw y'u kɛlɛ ko tɛ don anw sigilen bɛ dabatenya la Diko ko tan Diko ko tan a filɛ Burkina jeunesse filɛ o ye Faransi bila Faransi tɛmɛna o bɛ Gao o tɛ foyi la ni wari ɲini tɛ o tɛ foyi la ni mɔgɔkɔrɔba nɛni tɛ waati min na Burkinabéw sara Nizɛriyaw sara ko Faransi ka kɛlɛkɛminɛn tɛ don yen anw b'a la cɛkɔrɔba dɔgɔya la a donna ta a bɔra ta an mara naji ni kɔgɔ ni sigilen bɛ taa ni na baarakɛbali fasati fɛrɛ la a tugura Sumayila Koye a ka nasɔngɔ nɔfɛ Sumayila tɛ a bɛ Sogɛli fana nɔfɛ Diko ye Mali ci Diko ye nin kɛ an mara najini ni mi cogo de bɛ Sogɛli jugu caya dɛ ni mi cogo dɔn i ka nan bɛ bɔn dɛ i kuma fɔ cogo dɔ mɔgɔw fa ma e bɛ Sogɛli min kɔ Sogɛli y'i nɔrɔ Diko de la pour que i bɛ k'a ka fanga ka bin e bɛ Sogɛli min kɔ o y'i nɔrɔ Diko de la pour que i bɛ k'a ka fanga ka bin Sogɛli ma min fɔ a ma e bilakɔrɔ fara saba fasɛti fɛrɛ la bɛ n'i sigi ka mobili kolonnin kɔnɔ Diko ye Mali ci waati min na aw taara aw nɔrɔ a la k'a ka bɔ a gɛn o dɔw aw ma dɔ fɔ a ma o bon a ye mɔgɔw bonya dɔɔni a ye mɔgɔw bonya dɔɔni a y'a faamu a ye cɛkɔrɔba wele a mago bɛ min na o ka k'a ye parce que mɔgɔkɔrɔba don a ye cɛkɔrɔba wele a n'aw ka sigi ka kuma
fɛn min ka di o ka k'a ye sinon ni n dimina bilahi n bɛ jigin Mali la dɛ bilahi ni n dimina n bɛ jigin Mali la dɛ ni n jiginna Mali la ni n fa bɛ bɔ dɛ bilahi n'an ma sabali n bɛ cɛkɔrɔba wele an bɛ bɔ dɛ ale ka bɔli wari tɛ di mɔgɔ ma dɛ mɔgɔw bɛ bɔ de ko mɔgɔba don M5 jeunesse 5 millions di ko ye jama labɔ kunu wari ko ma foyi ma fɔ ye wari ko olu ka jama min bɔra o don 5 millions o de mankan tun bɛ yen a y'aw cogo dɔn dɛ barika bɛ cɛkɔrɔba in na dɛ a y'aw cogo dɔn Asimi i ye denmisɛnnin de ye i ye sɔrɔdasi fana de ye i ni politicien ninnu tɛ kelen ye dɛ Asimi hali ni Asimi ye cogo ye i b'a dɔn k'a ka dɔnta man ca i cogo dɔn mɔgɔ la o kana t'i bila fili kɔnɔ dɛ mɔgɔ minnu y'i dɛmɛ anw don mɔgɔ minnu y'i layɛlɛ anw don i bɛ place min na anw de ta don i cogo dɔn dɛ bɛɛ tɛ kɛlɛ dɛ bɛɛ tɛ dɔgɔya cɛkɔrɔba in mana mɔgɔ kɛlɛ i mago bɛ sa o de bɛ n bolo k'a fɔ video tɛ janya 20 minutes me comprendre Diko dimi kun u ma sɔn k'a reçoit Diko dimi kun u ma fɛ u ka ɲɔgɔn ye kɛlɛ ça veut dire que ne kɔni ye min faamuya o ne ka dɔnniya ye mankan bɛɛ sɔrɔla o de nɔfɛ a y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ waati min na o mago tun b'a la u taara fɔ k'a ka bɔ de a ka kɛlɛ kɛ a bɔra ka kɛlɛ kɛ sisan mago b'u la k'u ka kuma olu tɛ fɛ u n'a ka sigi ka kuma o de y'a tɔɔrɔ kuma in bɛɛ la o fana kan ka mɔgɔ tɔɔrɔ i mago b'i den na i den tɛ ça veut dire que mais cɛ an ka ɲɔgɔn bonya de Asimi Koita Sogɛli Kokala Mayiga ne de b'a fɔ a ma ko Sogɛli Kokala Mayiga mais ni n'an ma papa wele bi la an b'a fɔ a ma ko Kukala Mayiga de Kukala Mayiga Sogɛli tɛ fɔ tuguni de Kukala Mayiga Kukala Mayiga o bɛ k'i tɔgɔ kura ye a ye cɛkɔrɔba wele aw ka sigi a ka kuma a selisɔn b'a bolo a dalilu b'a bolo a dusu b'a kɔnɔ ye wa c'est à dire que mɔgɔba don. C'était ça la famille, an bɛ ɲɔgɔn bolo tanti Zanette k'i fɔ k'i wale ɲuman dɔn mais an mara bilahi an mara mɛna ye kama an mara najini an mara kɔgɔni hali e ka muso sɔrɔ grâce à Sogɛli comme olu ye vie privée n tɛna n da don olu la mais dɔ bɔ juguya la i ka nan tɛna bɔn fo i hakili sigi kuma ɲɛfɔ dɔrɔn de bɛ yen n'a fɔra ko diɲɛ bɛɛ ka Mali kɛlɛ anw yɛrɛ dama fana bɛ furuko la ɲɔgɔn bolo waati min na Burkina bɛ b'u k'u yɛrɛ faga waati min na Burkina bɛ u jɔlen don ko Faransi minan tɛ don Mali kɔnɔ u sara Mali ye an bɛ cɛkɔrɔba dɔgɔya la video 100 tile kelen Jules Fakar Amara Bacili Amara Sila Pititi Patata video 100 ni 20 tile kelen Burkina jeunesse de bɔra k'u jɔ ko minan min bɛ Faransi bolo ko u n'a tɛ don Mali la an bɛ daka sunɔgɔ ni jugu sago denya ni cɛkɔrɔba dɔgɔya ni molobaliya la Faransi fana ka don n'u ka minɛ ye a y'a kɛ dabadenya ye o b'a bɛɛ bombarder ka bɔ yen Sogɛli ninnu ye min da Faransi kan e bolo k'u bɛ ɲina de Sogɛli ninnu ye min da Faransi kan e bolo k'u bɛ ɲina de a y'aw sigi yen u bɛ taa wula aw bɛɛ la yen nɔ mɔgɔkɔrɔba dɔgɔya ni jugu sago denya la yen an bɛ ɲɔgɔn bolo big up à vous tous Diko an b'i kɔ fo saya wallahi i ye baara min kɛ ça veut dire que hali n'i da bɔ Maliko la bi i tɔgɔ bɛ fɔ fo ka taa diɲɛ dugukolo meleke hali n'i y'i da bɔ a la bi i tɔgɔ bɛ fɔ fo ka taa diɲɛ dugukolo meleke i ye baara min kɛ mɔgɔ si fa ma kɛ n ye mun ko sugu ye mɔgɔw da la cɛkɔrɔba k'a ka kɛlɛ kɛ mugu cira la kisɛ cira la ka bɔ san kɔrɔ kalo 3 aw kana o fanga sɔrɔ kɔnɔ ko kana u da don Maliko la k'a ka to misiri kɔnɔ a bi de sera kɛ bi de sera aw bɛ fanga la mais attention billahi ni cɛkɔrɔba in billahi ala a tɛgɛ bɛ ala bolo de maa o maa n'i ko k'i b'a janfa k'i b'a tɔɲɔ i bɛ malo de i bɛ lebu de i bɛ malo i bɛ lebu bon a ye cɛkɔrɔba bonya a y'a wele aw ka sigi ka kuma o de bɛ n bolo k'a fɔ aw ye salamu aleykum an bɛ ɲɔgɔn bolo.